ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ରୁନେଇ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଇ ଦେଶ ସହ ଭାଗିଦାରୀ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ହେଲିକପ୍ଟରର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ, 3 ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ। ବିଶ୍ୱ ନବାଚାର ସୂଚକାଙ୍କ 2023ରେ 40ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶର ବିକାଶର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଆଜି ପୁଣେସ୍ଥିତ ସିମ୍ବିଓସିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 21ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ 11 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଝିଅ ରହିଥିବା କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ବିଶେଷ କରି ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳକୁ ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ ମାନବିକତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଟିଲ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିମ୍ବିଓସିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 85ଟି ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ପତାକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରୁନେଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବ୍ରୁନେଇ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବନ୍ଦର ସେରି ବେଗୁଆନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବ୍ରୁନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରୁନେଇଠାରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନ୍ୟୁ ଚାନ୍ସେରୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସେ ଓମାର ଅଲି ସୈଫୁଦ୍ଦିନ ମସଜିଦ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ରୁନେଇ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ଏବଂ ବୃହତ ଏସିଆନ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଭାରତର ଭାଗିଦାରୀକୁ ଏହି ଗସ୍ତ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଭାରତର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ଭିଜନରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରୁନେଇ ଦାରୁସଲାମକୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ବ୍ରୁନେଇ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସୁଲତାନ ହାଜି ହସନଲ ବୋଲକିଆ ଏବଂ ରାଜପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରୁନେଇରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥର୍ମାନ ସାନ୍ ମୁଗାରତ୍ନମ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲରେନ୍ସ ୱାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲି ସିଏନ୍ ଲୁଙ୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ବ୍ୟବସାୟୀ ସମୁଦାୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଭାରତ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକାର ଏକ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାଗିଦାରୀ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପା କାମ୍ବୁଲେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ନୂତନ ଓ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 52 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ଯାଦବ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ହୋଇଛି।
विश्व परिवेश दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अभियान शुभारंभ करथिले। मां को उद्देश्य समस्ते गोटे गोटे गछ लगाइबा श्री मोदी आह्वान देइथिले। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। भारतीय तटरक्षी बाहिनीर एक हेलिकप्टर गतकाली राति जरूरीकालीन परिस्थिति रे अवतरण करने समय गुजरातर पोरबंदर उपकूल आरब सागर खसी पड़ता। एथिरे चालक दलर 4 जण सदस्य रहिथिले। सेमानक मध्यरु जणे सदस्यଙ୍କୁ उद्धार करा जायथिबा बेले अन्य 3 जणଙ୍କୁ ठाब करिबा पई तलाशी अभियान जारी रहिछि। भारतीय तटरक्षी बाहिनी पक्षरु कुहा जायछि मोटर टैंकर हरिलीलारू जड़े आहत क्रू सदस्यଙ୍କୁ सुरक्षित उद्धार करने लगी गत राति एडवांस्ड लाइट हेलिकप्टर सहायता निया जाइथिला। तबे वर्तमान उद्धार कार्य 4टी जहाज और 2टी विमान नियोजित करा जाइछि। विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन द्वारा प्रकाशित विश्व नवाचार सूचकांक 2023 संस्करण में विश्वर 132टी अर्थनीति मध्य भारत 40तम स्थान हासिल करिछि। नीति आयोग कहिछि गत दशंधि मध्य द्रुत गति विश्व नवाचार सूचकांक मान्यता हासिल करिथिबा देशमानक मध्य भारत रहिछि। रिपोर्ट अनुसार गत एक दशंधि मध्य भारत नवसृजन क्षेत्र में सर्वाधिक अग्रगति करुछि। अर्थनैतिक विकास स्तर तुलन में नवसृजन क्षेत्र में आशाठू अधिक प्रदर्शन करिथिबारु भारत आंचलिक विश्व नवाचार सूचकांक क्षेत्र में मान्यता लाभ करिछि। क्रमागत त्रयोदश वर्ष पई भारत उत्तम प्रदर्शन करिवार रेकर्ड सृष्टि करिछि। श्रीलंका रे राष्ट्रपति निर्वाचन निमंते मतदानर प्रथम पर्याय पई प्रस्तुति आरंभ होईछि। गत सप्ताह 7 लाख अधिक सरकारी कर्मचारी डाक जरिया मतदान करिछंती। चलित राष्ट्रपति निर्वाचन में 28 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुथिबा जणा पड़िछि। श्रीलंका निर्वाचन आयोगक सूचना अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन निमंते पोस्टाल मतदान आसंता काली शेष हेबो। प्यारिस पाराअलंपिक्स रे महिला एकक बैडमिंटन SH6 वर्ग में ब्रोंज पदक जीतिथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नित्याश्रे शिवन को अभिनंदन जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे श्री मोदी तांको प्रशंसा करिबा सह तांको एही सफलता अगणित भारतीयों को प्रेरणा दैछि बोली से कहिछंती। से कहिछंती एही विजय तांको उत्साह एवं खेल प्रति समर्पण को दर्शाउछि। हरियाणार जिंद जिले में श्रद्धालु को नहीं जाउथिबा गाड़ी को एक ट्रक धक्का देबारु 8 जनक मृत्यु हेबा सह 9 जण आहत होइछंती। नरवाणा निकट हिसार चंडीगढ़ जातीय राजपथ में गत मध्यरात्रि रे एही दुर्घटना घटिछि। दुर्घटना संपर्क में खबर पाई नरवाणा पुलिस घटनास्थल में पहुंची आहत मानकु सिविल हॉस्पिटल भर्ती करिछि। परे गुरुतर अवस्था आहत मानकु अग्रहा PGI हॉस्पिटल को पठा जाइथिला। एही घटना रे पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछि। इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहिछंती गाजा इजिप्ट सीमारे थिबा फिलाडेल्फी कॉरिडोर रे इस्राएल प्रतिरक्षा बाहिनी को मुतयन रखिबा इस्राएल पई एक रणनैतिक आवश्यकता एवं जरूरी अटे। एक विवृत्ति रे नेतन्याहू कहिछंती युद्ध लक्ष्य हासिल करिबा पई इस्राएल को 14 किलोमीटर अंचल जरूरी। गत सप्ताह गाजा सुड़ंग रे 6 जण बंधकों को हत्या करिबा अभियोग रे हमास को बहुमूल्य देबाकू पड़िबो बोली नेतन्याहू कहिछंती। दक्षिण आफ्रिका भारत और चीन पर्यटन बजार उपरे ध्यान केन्द्रित करी नूतन भावे ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम घोषणा करिछि। आसंता वर्ष जनवरी एही योजना कार्यकारी हेबो बोली सेठाकार गृह विभाग पक्षरु कुहा जाइछि। भिसा व्यवस्था रे संस्कार आनिबा एवं पर्यटन क्षेत्र में नियुक्ति वृद्धि करबा एही योजनार उद्देश्य रहितिबा अनुमान करा जाउछि। केन्द्र पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मेघालयर शिलंगठारे पर्यटन मंत्री मानक सम्मेलन में अध्यक्षता करिछंती। एही सम्मेलन में पूर्वांचल राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशगुड़िकर पर्यटन मंत्री माने भाग नैथिले। एही अवसर में श्री शेखावत कहिछंती देशर पर्यटनर विकास निमंते मंत्रालय पक्षरु समस्त राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल सह अधिक सहयोग सृष्टि करबा लागि एभली सम्मेलन आयोजन करुछि। पूर्वरु चंडीगढ़ एवं गोवा रे बैठक होई जाइछि। मुख्य संवाद पुणी थारे देशर समस्त शिक्षानुष्ठान बालिका मानक पई सुरक्षित परिवेश सृष्टि करबा उपरे गुरुत्व प्रदान करिसेंति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रुनेई और सिंगापुर गस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुई देश सह भागीदारी सुदृढ़ करबा ई गस्तर उद्देश्य कहले प्रधानमंत्री। भारतीय तटरक्षी बाहिनी हेलिकप्टर जरूरी अवतरण 3 सदस्य निखोज विश्व नवाचार सूचकांक 2023 रे 40तम स्थान रे भारत एवं श्रीलंका रे राष्ट्रपति निर्वाचन निमंते प्रस्तुति आरंभ। संवाद शेष है। अधिक संवाद पई आपण माने newsonair.gov.in वेबसाइट एवं न्यूज ऑन एआईआर ऐप रे लॉगिन करि परिबे।